At sa in my life, sa Bolana nga nakaminyo og Ilonggo. Ay ba, for today's video day. Kini nga adlaw ka nakasayo man kog matao ni bakod na lang pug kog sayo day kay para magdigamo. Kay kini laging minyo na ta samot na kay nanatay anak day. Nanatay mga responsibilidad nga kinahanglan natong buhaton. Di pareha atong daga pata nga anytime kanusa ta gusto mo bakod pwede ra. Nya ako diri nagtak-ang na dayon kog dinungag. Nya timing man ang anak kaning mata igura ko gipatak-ag dinungag awahan na lang pong gikuha. Kay kanihang anak day ambot oy dali ra man kaayo makabati og wanay tapa day. Sin pag-arang niyang hinanok day basta imong biyaag kariyo inigbalik nimo awa na mata na walagtak ang kog dinong agday aha na dayon puning giandam ning tawo nga pinalit na kauban sa upo gahapon upat ra nakabok tawo nga lutoon day kay kami ra man pong duha sang anak day adubohon na day na day kay tataod na biya pug kuha ka kaan og adobong taong day kana puro ra bitaw taong day wa nay sagol day ganahan magaduha na day comment daw day kung pareha ta day bitaw day wal nagandam ko sa taong day aho na dayon po naghugasan pag human naghugas day aho na dayon po nang gi-slice og ginagmay day pag human nag-slice sa taong day aho na dayon po ang gisunod ri ang panakot nga ahos ug bombay day kay kaning magluto tag adobo or gisado day di man siya mawa ning bombay o gahos day no well nag-slice ko day nagpainit na day pug ko usaha ang kaha adto day kay sa laing bahin day kaning taong bisag unsaan pagluto kay lami man mao to day niya kaniinit naman ang kaha day aha na dayon po nang gibutangan og oil day nya kaniinit naman ang oil day aha na dayon po nang gilunod ng ahos ug bombay day og gikaraw-karaw na day po na hangtod ni golden brown og gisunod na dayon po ni naho ning taong day pag human naglunod sa taong day aha na dayon po nang gibutang og pangpalasa day asin og bitsin day ug paghuman aha na dayon po nang gibutang gamay suka og tuyo day kay mao ra nay makaluto niya day kay di naman ni butangan og tubig day kay di ko ganahan og butangan og tubig day basta puro taong day kay paminaw na day mautro ang lasa day sa aho ara ni day ha kay lahi-lahi man tag way sa pagluto day at the same time lahi-lahi pud tag panlasa day unya kari ang anak day kay di naman magbabutang day mao nang nagluto ko og karga pud na siya day ug na din panang gitilawan na ang niluto day nya kay perfect naman para na day aw goods na day ug mao na yang porma og maluto na lami na kaayo day ug ara day nang gikaraw-karaw kariyo day og gitakoban balik day gipabukawan na kariyo day pa kay naluto naman jud day aw naghukad na dayon pug diha day kay magkaan akong pamahaw day ug niabot ka ani nga part sa video day dali mamahaw ta day ug diri na ni taman day salamat sa pagtan-aw day God bless and see you in my next mini vlog bye bye.